अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उमर रशीद है। मैं इनवेस्ट का को-फाउंडर हूँ। इनवेस्ट हमारा प्रोजेक्ट जो जनवरी 2020 में शुरू हुआ था। ये हमने एक ऐसा ख़ास प्रोजेक्ट शुरू किया जिसमें कि जो जितने भी मेंबर्स होंगे उन सब की अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो उनके अपने ही पास होगी, उनके कंट्रोल में होगी, उनका फुल एक्सेस उनके पास होगा। तो ये क्या चीज़ है, ये किस तरह का प्रोजेक्ट है जिसमें कि आज हमारे जितने भी मेंबर्स हैं वो बहुत खुश हैं कि इससे पहले बहुत सी कंपनियों को लोग पैसे देते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, तो वो जो है ना हर वक़्त उनको एक वल्नरेबल फ़ील करते हैं कि पता नहीं किसी वक़्त कंपनी बंद ना हो जाए। तो ये कैसा मुमकिन है कि पैसा भी अपने कंट्रोल में रहे और कंपनी पैसा बना के दे। तो ये एक यूनिक प्रोजेक्ट है जिसमें हमने काम शुरू किया है। तो आइए देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो इन्वेस्ट जो है ना ये लाइफ़स्टाइल ट्रेडिंग इससे साबित होता है कि ये ट्रेडिंग से रिलेटेड है। इससे पहले कि हम शुरू करें कि ट्रेडिंग क्या चीज़ है, मैं एक आपको एक जो है ना लीगल स्टेटमेंट यानी कि कानूनी तौर पर ये बताना ज़रूरी है, वो पढ़ के बता देता हूँ कि फॉरेक्स ट्रेडिंग एक रिस्की है, यानी कि इसमें फ़ायदा भी होता है, नुकसान भी होता है, लिहाज़ा ये बताना बहुत ज़रूरी है। ज़ाहिर है कि हम पिछले 5 माह से ये काम कर रहे हैं प्रोजेक्ट, तो ज़्यादातर फ़ायदा होता है जिस वज़ह से हमारे जो मेंबर्स हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और ये लाज़मी नहीं है कि आप ये प्रेज़ेंटेशन देखने के बाद फ़ौरन ही जॉइन कर लें। आपने कोई तहकीक करनी हो, किसी से पूछना हो, मशवरा लेना हो, ज़रूर ले लीजिए। हमें फ़ोन कर लें, हमारी कंपनी से राब्ता कर लें। वेबसाइट पे मज़ीद मालूमात है वो उसको भी देख लें, फिर सोच समझ के फ़ैसला करें। और जो आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, ज़रूरी नहीं है कि आप जो है ना कोई भी पैसा आपके पास जो पड़ा हुआ है वो फ़ौरन यहाँ लगा दें। हो सकता है वो आपकी पैसा कोई जो है ना कमिटमेंट हो उसकी। मिसाल के तौर पर किसी ने घर लेना है और उस डिपॉज़िट रखा हुआ हो, तो इस तरह की चीज़ें बहुत ज़रूरी होता है कि आपके पास जो स्पेयर पैसा है, फालतू पैसा पड़ा हुआ है, वो ही इन्वेस्टमेंट करें। क्योंकि बाज़ औक़ात रनिंग ट्रेड्स होते हैं, तो जब वो चल रहे हों तो आदमी फ़ौरन पैसे सारे के सारे नहीं निकाल सकता। आप प्रॉफ़िट निकाल सकेंगे मगर जब कोई ट्रेड ना चल रहा हो तो फिर आप सारे पैसे निकाल सकते हैं। फिर उसके अलावा जो पिछले माह में हमने जो प्रॉफ़िट कमाया, जो फ़ायदा हुआ उसका ज़रूरी नहीं है कि अगले माह में उतना ही होगा। तो ये भी बताना ज़रूरी होता है। हो सकता है उतना ही प्रॉफ़िट हो सकता है उससे ज़्यादा हो सकता है उससे कम हो। इसके अलावा हमारे 2 तरह के जो है ना मेंबर्स हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। एक है सेल्फ सर्टिफाइड सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर। इसका क्या मतलब है कि जो लोग किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट इससे पहले उन्होंने की है, वो जानते हों कि इन्वेस्टमेंट्स में क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसानात हैं, ठीक है? तो वो जो जज़्बात होते हैं ना इंसान के वो समझ सकता है। मगर एक इंसान ने सारी ज़िंदगी इन्वेस्टमेंट ना की हो तो वो जो है ना बाज़ औक़ात छोटी-सी लॉस से भी परेशान हो जाते हैं लोग। तो ये समझते हों। तो या फिर जो है ना लोग ये इन प्रेज़ेंटेशन देखने के बाद वो समझ लें कि ये फॉरेक्स इन्वेस्टमेंट क्या है। दूसरी तरह के वो लोग हैं जो हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल कहलाते हैं, यानी कि ये लोग बेसिकली मिलियनेयर लोग हैं, जिन लोगों के पास 1 लाख पाउंड से ऊपर सालाना इनकम है, तो वो लोग जो है ना अगर इसको नाम भी समझते हों तब भी ये फॉर्म साइन करके तो हमारे मेंबर बन सकते हैं। आइए देखते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग है क्या? फॉरेक्स ट्रेडिंग बेसिकली फॉरेक्स जो है एक फॉरेन एक्सचेंज की एब्रिविएशन है, जो कि लार्जेस्ट करेंसी एक्सचेंज है, एक दुनिया में सबसे बड़ी करेंसी एक्सचेंज, जहाँ पे ऑनलाइन ट्रेडिंग होती है। तो ये तमाम मार्केट्स दुनिया की जितनी मार्केट्स हैं सबसे बड़ी है, यानी कि स्टॉक मार्केट से बड़ी है, म्यूज़िक इंडस्ट्री, मूवीज़ इंडस्ट्री, फुटबॉल इंडस्ट्री सब इन इंडस्ट्री से बड़ी इंडस्ट्री है, क्योंकि ये पैसे का लेन-देन यहाँ होता है। ये तकरीबन $6 ट्रिलियन यहाँ पे रोज़ाना की जो है ना खरीदो-फरोख्त होती है करेंसी की। तो ये मंडे टू फ्राइडे ये 24 घंटे ये चलती है यहाँ पे। हफ्ता इतवार को ये इंडस्ट्री बंद होती है। सिवाय इसके कि जो मनी एक्सचेंज वाले लोकल हाई स्ट्रीट में कुछ बैंक हो गए या कोई दफ्तर हो वहाँ से जहाँ पे आपने कहीं हॉलिडे पे जाना है और उससे पहले आपने कोई मनी एक्सचेंज कराना है,
تو وہاں سے آپ کرا سکتے ہیں. وہ کچھ شاید کھلے ہوں مگر آن لائن جو ہے نا وہ ساری ٹریڈنگ بند ہوتی ہے ویکینڈ پہ. تو یہ کس طریقے سے فوریکس ٹریڈنگ کام کرتی ہے. یہاں پہ آپ جو ہے نا ایک وقت میں کبھی کرنسی کو خریدا جاتا ہے, کبھی جو ہے نا بیچا جاتا ہے. تو اس پروسیس سے گزرتے ہوئے جو ہمارے جو ٹریڈرز ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ایک اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ ایک کرنسی اور دوسرے کرنسی کے بنسبت اس کا ریٹ اوپر جا رہا ہے یا نیچے جا رہا ہے. پھر وہ سیاسی خبروں پہ اور بزنس کی خبروں پہ نظر رکھتے ہیں اس کا کیا اثر پڑے گا ان کرنسی کے اوپر. مثال کے طور پر گولڈ ورسز یو ایس ڈالر ہے, پاؤنڈ ورسز جاپنیز ین ہے, یورو ورسز یو ایس ڈالر ہے. تو یہ چند ایک مثالیں ہیں. اس طرح کی تقریباً 15-20 میجر کرنسی پیئرز ہوتے ہیں دنیا کی مین اکانومیز. وہ سب جو ہے نا یہاں اس کرنسی مارکیٹ میں فلوٹ کرتی ہیں, اور اس میں سے پھر جو لوگ کچھ ٹریڈرز جو ہے نا کچھ کرنسیز میں اسپیشلائز بھی کرتے ہیں, اس پہ زیادہ نظر رکھتے ہیں. ہم نے مثال کے طور پر ابھی 50% ٹریڈنگ ہماری پچھلے 5 ماہ میں ہماری گولڈ اور یو ایس ڈالر پہ ہوئی ہے, اور باقی کرنسیز پہ بھی ہم ٹریڈنگ کرتے ہیں. تو جو ہماری ٹیم ہے انویسٹ کی, اس میں ہم جو ہے نا آن لائن اور آف لائن کا بزنس کا تجربہ ہے. اس سے پہلے ہم چاہتے ہیں لوگ اس سارے بزنس کا جو تجربہ ہے ہمیں, اور ٹریڈر ہمارا جو ہے اس کا 25 سال کا فوریکس ٹریڈنگ کا تجربہ ہے. ہمیں مارکیٹنگ کا بھی ایکسپیرینس ہے. ہم نے بے شمار کمپنیوں کو بلڈ کیا ہے نیٹ ورک مارکیٹنگ کے ذریعے. تو آج ہم نے یہ اپنی کمپنی انویسٹ شروع کی ہے. تو اس میں ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے جو تجربہ ہے, جو ہماری ہنر ہے, اور جو جتنے بھی ہمارا نالج ہے, اس سے فائدہ اٹھائیں اور اپنا پروفٹ کمائیں اس مارکیٹ سے, فوریکس مارکیٹ سے. کچھ حضرات جو لوگ خود ٹریڈنگ کرتے ہیں, جو ریٹیل ٹریڈرز کہلاتے ہیں, ان کا جو اسٹیٹسٹکس بتاتی ہے کہ تقریباً 80% لوگ جو ہے نا اس مارکیٹ میں پیسہ کمانا بہت مشکل ہے, اور وہ پیسہ جو ہے نا لوز کر جاتے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں ایسے لوگ بھی واپس شامل ہوں, وہ اپنا جو کانفیڈنس بحال کریں تو آپ کو واپس اس مارکیٹ میں, اور ایک پیسیو انکم ان کو, یعنی کہ کوئی جہاں محنت نہ کرنی پڑے وہاں پہ ایک انویسٹمنٹ کریں اور ہمارے تجربے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کو تھوڑا انکم آئے. یہ کس طریقے سے ممکن ہے؟ یہ کاپی ٹریڈ آئیڈیاز ہوتے ہیں بیسیکلی. کوئی انسان اگر تجربہ کار ہے, مثال کے طور پر آج اگر کوئی کہے کہ فلاں شخص کو بلین ہیر ہے اور پچھلے 20 سال سے سکسیسفل بزنس مین ہے, تو اس کو ملنے کے لیے لوگ ہزاروں پاؤنڈ کا ٹکٹ خریدنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, کیونکہ اس سے کوئی نہ کوئی بزنس آئیڈیا مل سکتا ہے. تو آئیے آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم لوگوں کے پاس یہ کیا تجربہ ہے, اور ہمارے ٹریڈر نے 25 سال میں کیا تجربہ حاصل کیا. اس میں شامل ہو کے دیکھیں, اور آپ کو یہ بزنس ٹریڈ آئیڈیاز اگر اچھے لگتے ہیں, وہ آئیڈیاز بیسیکلی آپ کے جو ہے نا اپنے MT4 ایپ پہ کاپی ہو رہے ہوتے ہیں, تو جس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو اس کے علاوہ پروف آف ٹریڈنگ بھی ہے, یعنی کہ اگر کوئی یہ دیکھنا چاہے کہ ٹریڈنگ کہاں ہوتی ہے, پیسہ کہاں سے آتا ہے, بے شمار کمپنیاں ایسی ہیں وہ آپ کو دکھاتی نہیں ہیں کہ کہاں سے وہ پروفٹ کما کے آپ کو دے رہی ہیں. تو ہماری تو ٹرانسپیرنسی تو کی چیز ہے ہماری بزنس میں. تو ہم چاہتے ہیں کہ لوگ MT4 اپنے موبائل اسمارٹ فون کے اوپر ایک ایپ ہے MT4 ایپ, اس کو ڈاؤن لوڈ کریں اور اپنا اکاؤنٹ وہاں رجسٹر کریں, اور یہ بالکل فری ہے. تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی ٹریڈنگ روزانہ آپ کا کتنا پروفٹ بن رہا ہے, کتنا لاس ہو رہا ہے, وہ سب کچھ وہاں دے سکتے ہیں. وہاں پہ مختلف اسٹریٹجیز جو اپلائی ہو رہی ہوتی ہیں, اس میں انٹری پوائنٹ کیا ہوتا ہے, پرائس کیا تھی اس وقت جب انٹری کی گئی ہے, ایگزٹ کب کیا گیا ہے ٹریڈ سے, اسٹاپ لاس, ٹیک پروفٹ, پوزیشننگ اینڈ ٹریلنگ اسٹاپ لاس, ہیجنگ, اسکیلپنگ, یہ مختلف اسٹریٹجیز ہوتی ہیں. تو یہ اپلائی کی جاتی ہیں, تو انسان ان کو دیکھ سکتا ہے کہ یہ کس طرح اپلائی ہو رہی ہیں. ہماری خاص بات جو ہے ہماری کمپنی کی وہ ہے کہ ہم صرف 10 پاؤنڈ لیتے ہیں مہینے کا. تو ہم آپ کا جو بروکر اکاؤنٹ ہوتا ہے اس کو اپنے ٹریڈنگ کے ساتھ ایک پلیٹ فارم جو ہے نا ایک سافٹ ویئر کے ذریعے آپ کنیکٹ کر دیتے ہیں. تو آپ کو کچھ جو ہے نا مشکل IT سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. بعض لوگوں کو یہ بڑا مشکل لگتا ہے. تو ہم نے وہ ساری چیزیں, آپ نے جو 10 پاؤنڈ ہمیں دیے اس کے بدلے میں ہم وہ کنیکشن سارا آپ کی طرف سے کر دیتے ہیں. آپ کو ٹریڈنگ کا کوئی بھی تجربہ کی ضرورت نہیں ہے. بعض کمپنی آپ کو سگنل سینڈ کرتی ہیں, آپ کو ٹریڈ خود ایکسیکیوٹ کرنا پڑتا ہے. وہ یہاں پہ ایسا نہیں ہے. ہم سارے کے سارے جو ہے نا ٹریڈ آپ کو خود ہی جب ٹریڈ کرتے ہیں تو خود بخود آپ کے
MT4 पे कॉपी हो जाते हैं। और जैसे शुरू में मैंने बताया था कि ये आप किसी भी ब्रोकर अकाउंट में आप अपना अकाउंट बना के वहाँ पैसे रखते हैं, तो लिहाजा पैसा का सारा कंट्रोल आप ही के पास होता है। आप ही का यूज़र नेम, पासवर्ड आपके पास होता है। वहीं से आप पैसे डिपॉज़िट भी कर सकते हैं और विथड्रॉ भी कर सकते हैं। इसमें कोई कॉस्ट नहीं आती। आप डेबिट कार्ड के ज़रिए भी फंड कर सकते हैं। चंद सेकंड्स लगते हैं, अकाउंट फंड हो जाता है और 24 घंटे के अंदर-अंदर आपका अकाउंट से जब विथड्रॉ करते हैं, आपके अपने बैंक अकाउंट में पैसा वापस आ जाता है और इसकी भी कोई कॉस्ट नहीं है। हमारा ट्रेडर जो जिसका 25 साल का तजुर्बा ही है, उसको उसके साथ अगर कोई बात करना चाहे तो हम हफ्ते में कम से कम 1 दफ़ा लाज़मी, बाज़ औक़ात 3 दफ़ा हम जो है ना लोगों को ऑनलाइन मीटिंग्स में जो ज़ूम के ज़रिए होती है उसमें एक्सेस देते हैं। कोई बंदा पूछना चाहे रनिंग ट्रेड्स के बारे में, कंपनी के बारे में कोई सवालात हों, मुझसे भी कर सकते हैं और हमारे ट्रेडर से भी कर सकते हैं। तो कोई शख्स अगर शुरू करने से पहले अगर ट्रेडिंग की हिस्ट्री देखना चाहे कि हमारे पिछले कई माह से हमने क्या ट्रेडिंग की है, कितना प्रॉफिट हुआ है, कौन-कौन से करेंसी पेयर्स में की है, उसके लिए हमारी एक वेबसाइट है fxblue.com। हमने अपना मास्टर अकाउंट वहाँ पे रजिस्टर किया हुआ है, तो आप वहाँ पे इस लिंक के ज़रिए वहाँ जाके सारा रिकॉर्ड देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोशिश की है कि 10% हमारा महीने का प्रॉफिट हो, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तकरीबन पिछले 5 माह में हमारी एवरेज जो है ना 25% रही है। तो बहुत लोग बहुत खुश हैं और लोग जो है ना दूसरे लोगों को भी बता रहे हैं कि ये इस तरीके से हमारी कंपनी आहिस्ता-आहिस्ता ग्रो हो रही है। हमारी जो एक विज़न है कि हम चाहते हैं कि ट्रेडिंग पूरी दुनिया में लोगों को जो है ना एक्सेस मिले, चाहे वो कहीं भी हों पूरी दुनिया में। जब भी आप ब्रोकर का अकाउंट खोलेंगे तो आपको कंट्री का सबसे पहले पूछा जाता है, तो अगर आपका मुल्क जो है ना वहाँ उसमें ब्रोकर की लिस्ट में है तो इसका मतलब है आप शुरू कर सकते हैं ट्रेडिंग। तो हमारी इन्वेस्टमेंट भी कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत नहीं है। आप चाहे 500 पाउंड से शुरू करें, हम 1 मिलियन पाउंड तक की भी इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। कोई ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज आपकी ज़रूरत नहीं है, कोई ज़्यादा तजर्बे की भी ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ़ हम चाहते हैं लोग थोड़ा बहुत समझ लें कि ये किस किस्म का बिज़नेस है फॉरेक्स का, ताकि लोगों को अपने बिज़नेस की बेहतर समझ हो। हम चाहते हैं लोग अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ आस्ता-आस्ता बढ़ें। बेशुमार लोग जो है ना हैंड टू माउथ गुज़ारा कर रहे होते हैं, कहते हैं बस इतना जॉब के ज़रिए इतनी आमदनी आ रही है कि गुज़ारा हो रहा है। अगर ऐसा शख्स जो 1000 पाउंड कमा रहा है महीने का, वो मुश्किल से गुज़ारा कर रहा है मिसाल के तौर पे यूके में, वो उस शख्स के लिए अगर अगर 200 या 500 पाउंड फालतू अगर घर में आना शुरू हो जाएँ, तो उसके लिए काफ़ी फ़र्क पड़ सकता है। तो ये हम चाहते हैं कि हर शख्स जो है ना इस जर्नी से मैं भी गुज़र चुका हूँ, तो मैं समझता हूँ वो लोग कैसे जो है ना महसूस करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि उन लोगों के लिए मैं काम करूँ कि जिस तरीके से मैं उन तजुर्बों से गुज़रा हूँ। सारी ज़िंदगी मैंने तकरीबन 20 साल तक मैं काम करता रहा हूँ। यहाँ पे 9 टू 5 जॉब्स में डिसेबिलिटी स्पेशलिस्ट एडवाइज़र था, तो उसमें पैसे सेव करना बड़ा मुश्किल होते थे। मगर मैं चाहता हूँ कि अब लोगों के लिए मैं काम करूँ ताकि लोगों की मदद कर सकूँ इस लिहाज से। हमारी ट्रेडर सर्विस में आपको हफ्ते में यानी कि हफ्तेवार जब ट्रेडिंग होती है मंडे टू फ्राइडे, तो सैटरडे या संडे आपको एक ईमेल आएगी इन्वेस्ट की तरफ से। उसमें हम आपको बताएँगे कि आपका इस हफ्ते में कितना प्रॉफ़िट हुआ है। उसमें से आप 70% आप अपने पास रखें, 30% चाहे आप अपने ब्रोकर अकाउंट से विथड्रॉ करके हमें पे करें, हमारी कंपनी को, या फिर आप अपने ही बैंक अकाउंट से पे करें, ये आपकी मर्ज़ी है। आप बैंक के ज़रिए पे करें, नेट टेलर के ज़रिए भी कर सकते हैं। इसके अलावा भी और भी पेमेंट प्रोसेसर्स हैं। अगर लोग जानना चाहें तो हमारे जो है ना हमसे राब्ता कर सकते हैं। हमारा ईमेल हमारी वेबसाइट पे मौजूद है। जो लोग खुश होते हैं कि उन्होंने अच्छा प्रॉफ़िट कमा के दिया हमने उनको, वो अक्सर लोगों को बताते हैं, तो हम उनको भी जो है ना जो इनाम के तौर पर हर हफ़्ते जो है ना 5% जो है ना रेज़िडुअल इनकम बन जाती है उन लोगों के लिए कि जितने लोग आप मुतारफ़ कराएँगे हमारी कंपनी में, उनका जितना प्रॉफ़िट होगा उसका 5% आपको हर हफ़्ते मिलता रहेगा। तो ये एक बहुत अच्छी एफ़िलिएट प्रोग्राम है जिसमें कोई फ़ीस नहीं है जॉइन करने की, कोई ना मंथली फ़ीस है बल्कि फ्री है, जब भी कोई इसमें एफ़िलिएट प्रोग्राम को जॉइन करना चाहे। इस वक़्त में हमारी एक स्पेशल ऑफ़र है कि हम चाहते हैं मुस्तक़बिल में हम 1000 पाउंड जो है ना मिनिमम हमारा बैलेंस होना चाहिए ट्रेडिंग अकाउंट में, ताकि हम ट्रेड आपके अकाउंट में करें। मगर अभी एक स्पेशल ऑफ़र है 500 पाउंड की, इसका फ़ायदा उठाते हुए
آپ جلد شروع کر سکتے ہیں۔ آپ کسی بھی بروکر میں جب شامل ہونے لگیں تو یہ جو خیال رکھیں کہ وہ لیوریج جو ہے نا 500 to 1 ہونی چاہیے۔ اگر یہ لیوریج نہ ہو سکے تو ہم سے رابطہ کریں، اور ہماری ویب سائٹ پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ کچھ بروکر ہم نے دیکھے ہیں، اچھے بروکر ہیں، ان کو بروکرز کو لنک آپ کلک کر کے جوائن کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ 500 to 1 لیوریج بھی دیتے ہیں۔ بیس کرنسی بھی ان کی برٹش پاؤنڈ ہے، اور رو اور ECN اکاؤنٹ بھی ہیں۔ اور جو مسلمان حضرات ہیں جو چاہتے ہیں سواپ فی وغیرہ جو کہ سود کے زمرے میں آ جاتی ہے، وہ اس میں ڈیل نہیں کرنا چاہتے، تو وہ مسلمان لوگ اسلامک اکاؤنٹ کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو یہ رو اور ECN اسلامک اکاؤنٹ بھی وہاں پہ جو ہم ریکمینڈڈ بروکرز ہیں آسٹریلیا کے ہیں وہ پرووائڈ کرتے ہیں۔ یہ جب آپ نے بروکر کا اکاؤنٹ بنا لیا، آپ کی ID پروف آف ایڈریس اپروو ہوگی اور اکاؤنٹ میں آپ نے پیسے جمع کرا دیے، اس کے بعد جو ہے نا آپ کو ایک ای میل آتا ہے کمپنی بروکر کی طرف سے، اس میں آپ کا اکاؤنٹ نمبر، سرور نمبر اور پاسورڈ آپ کو ملے گا۔ تو وہ معلومات آپ کو چاہیے ہوتی ہیں جو ہماری ویب سائٹ پہ جا کے آپ innovest.net ویب سائٹ پہ ایک رجسٹریشن فارم فل کریں گے۔ اس رجسٹریشن فارم فل کرنے کے بعد ہمیں آپ کا ای میل ملے گا، وہ فارم ملے گا ہمیں، ہم آپ کو ایک ممبرشپ ID دیں گے اور ہماری بینک ڈیٹیلز بھی ہوں گی، جس میں آپ 10 پاؤنڈ جمع کراتی ہیں اس وقت جب آپ شامل ہوتے ہیں۔ تو پھر 1st of every month دوبارہ آپ کو جو ہے نا ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو یہ 10 پاؤنڈ دینے ہوتے ہیں۔ یہ کنیکشن فیس ہے ماسٹر اکاؤنٹ کے ساتھ۔ اس طریقے سے آپ کی ٹریڈنگ شروع ہو جاتی ہے۔ جو حضرات دیکھنا چاہیں تو MT4 کے ذریعے دیکھ بھی سکتے ہیں، ورنہ جو ہے نا ایک ای میل کا انتظار کریں ویکینڈ پہ۔ آپ کو بروکر کی طرف سے بھی روزانہ ای میل مل جاتی ہیں، تاکہ آپ کو رپورٹ ملتی رہتی ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ کیسا جا رہا ہے، کتنا پروفٹ، کتنا لاس ہوا ہے، ساری ڈیٹیل آپ کو ملتی رہتی ہے بروکر کی طرف سے بھی۔ بہت بہت شکریہ۔ یہ ایک مختصر سا ہمارا پروجیکٹ ہے، امید ہے آپ کو پسند ہوگا۔ اور کسی کو مزید سوال پوچھنے ہوں تو ہماری ویب سائٹ پہ چلے جائیں، یا جس شخص نے آپ کو متعارف کرایا آپ ان سے رابطہ کریں، انشاءاللہ وہ آپ کی ضرور مدد کریں گے۔ السلام علیکم۔